आसमान पर पूरा चांद अपनी रोशनी से भयानक दिखने वाली जगहों को भी हसीन बना रही थी। अंधेरा एक हसीन जगह को भी भयानक बना सकता है और रोशनी एक भयानक जगह को भी हसीन बना सकती है। घने जंगल को चीरता हुआ एक रास्ता, जिस पर किनारों में लगे पेड़ों में सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। हवाएं उन पत्तों को उड़ाकर यहाँ वहाँ ले जा रही थी। पत्तों की सरसराहट और पेड़ों की कड़कड़ाहट के अलावा रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वहां नाक के बराबर गाड़ियां चल रही थी और रात के समय तो शायद ही कोई गाड़ी गुजरती दिखे। एक झोपड़ी जैसी चाय की दुकान कुछ दूरी पर दिखाई दे रही थी, जिसमें टाली के छत लगे थे। वहां एक बड़ा सा लाल बल्ब जलता हुआ दूर से दिख रहा था। एक लड़की उस चाय की दुकान के सामने रखे बेंच पर बैठ अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। लिखते हुए उसने एक बार सर उठाकर चाय के दुकान में काम कर रहे लड़के से कहा, भैया एक कप चाय बना दे। 20-22 साल के पतले दुबले लड़के ने बड़ी इज्जत से कहा, जी दीदी अभी बना देता हूँ। वो लड़की फिर अपनी डायरी में लिखने लगी। उसके लंबे सुनहरे बाल कमर तक आते हैं, जिन्हें उसने क्लिप लगाकर बांध रखा है। बिल्कुल सीधी सी दिख रही थी, ना कोई श्रृंगार ना कोई तामझाम। लिखते लिखते उसने कुछ सोचकर अचानक चाय वाले लड़के से कहा, भैया एक बात बताओ, ये जंगल डरावना है क्या? मेरा मतलब है कि जंगली जानवर और भूत प्रेत वगैरह। लड़का चाय की कप पास लाते हुए बोला, लगता है आप पहली बार आई हैं यहाँ। क्या आप सनराइज होटल में ठहरी हुई हैं? लड़की ने मुस्कुराकर उससे कप लेते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा नाम मोमल है और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चाय वाले लड़के ने जवाब दिया, नहीं ये जंगल डरावना नहीं है। यहाँ बहुत लोग आते हैं वाइल्ड लाइफ का मजा लेने। अब जंगल है तो जानवर तो होंगे ही, आखिरकार जानवरों का घर होता है जंगल। लेकिन दीदी आपको डर नहीं लगता? रात के समय आप यहाँ अकेले बैठी हुई हो। मोमल ने बड़े इत्मीनान होकर कहा, नहीं मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं बस चाय पीने यहाँ टहलते हुए आ गई। होटल के कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ की चाय सबसे अच्छी होती है। सच में चाय काफी अच्छी है। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर उसने अपनी डायरी और पेन को अपने हैंडबैग में रखा और उठकर जाने लगी। चाय वाले लड़के ने कहा, थैंक यू दीदी, फिर आइएगा। मोमल मुस्कुराते हुए, हाँ क्यों नहीं। फिर मोमल आगे बढ़ने लगी। चाय के ढाबे के कुछ फासलों में सनराइज होटल था। मोमल ने एक दो कदम बढ़ाया ही था कि उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वो रुकी और चाय वाले लड़के से बोली, आपको बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है क्या? ये आवाज तो कहीं आसपास से ही आ रही है। लड़के ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे दीदी ध्यान मत दो, ऐसी आवाजें आती रहती हैं। शायद कोई जानवर बच्चे की आवाज निकाल रो रहा है। आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, आप जाओ।
اسے یہ سب بات کر وہ لڑکا اپنے کام میں ویست ہو گیا۔ مومل کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ کسی بچے کی چیختی ہوئی آواز کو نظر انداز کر کے چلی جائے۔ اس نے سوچا کہ اگر سچ میں کوئی بچہ مصیبت میں ہو اور اگر اسے مدد کی ضرورت ہو اور میں مدد نہ کروں تو گاڈ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور مجھے پنشمنٹ دے گا۔ یہ سوچ کر وہ نظر بچا کر جانے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہی تھی، اس کی دھڑکن اور سانس تیز تھی۔ کچھ آگے جاتے ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ پتوں پر پیر پڑنے سے کچ کچ سی آواز آ رہی تھی۔ سناٹے میں سانس لینے کی آواز بھی سنائی جا سکتی ہے۔ بچے کی رونے کی آواز اب اور تیز ہو گئی۔ اب مومل کے قدم نہ آگے بڑھ پا رہے تھے نہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنے بیگ سے چاقو نکال اور حملہ کرنے کے لیے اس نے ہوا میں اپنا ہاتھ اٹھا کر تیزی سے پیچھے کی طرف مڑی۔ اس کا مڑنا ہی تھا کہ اس کے پیچھے جو شخص تھا اس نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑ لیا اور کڑک آواز میں کہہ کر پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مومل نے کچھ پل بڑی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھتی رہی اور پھر اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑا کر تیز تیز سانس لیتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بھوت تو نہیں دکھتے۔ اس شخص نے اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، پہلے میں نے سوال کیا تھا اور وہی سوال تم نے چپکا دیا مجھ پہ۔ جاؤ یہاں سے۔ اگر تم کسی بچے کی آواز سن کر اندر جا رہی تھی تو میں بتا دوں کوئی بچہ نہیں رو رہا، ایک جانور ہے جو بچے کی آواز نکالتا ہے اور تھوڑا اندر گئی تو کوئی ٹائگر ضرور کھا جائے گا۔ اتنا بتا کر وہ اپنے ہوڈی کے جیب میں دونوں ہاتھوں کو ڈال کر اسی چائے کی دکان میں جا کر بیٹھ گیا۔ مومل اس کے پیچھے پیچھے دوڑی اور اسے بینچ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے چاقو کو بیگ میں رکھتے ہوئے آنکھوں میں جوش لیے بولی، آپ یہاں رہتے ہیں کیا؟ مجھے اس جانور کو دیکھنا تھا۔ اس شخص نے اسے ترچھی آنکھوں سے ایک بار دیکھا اور پھر خاموش رہا۔ اس کے ہلکے بھورے بال، گہری بھوری آنکھیں، گورے چہرے پر ہلکی سی داڑھی مونچھ اور 6 فٹ اونچا قد، لیکن چہرے پر کوئی کیفیت یا مسکان نہیں تھی۔ اس نے چائے والے لڑکے کو آواز لگائی، میکس، چائے پلاؤ۔ میکس دوڑتا ہوا آیا اور خوش ہو کر بولا، ارے ابراہم سر، آپ گئے نہیں؟ پھر اس نے مومل کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے دیدی، آپ ہوٹل نہیں گئیں؟ مومل نے اپنے من میں کہا، اوہ، تو اس کا نام ابراہم ہے۔ پھر اس نے میکس کو جواب دیا، نہیں، مجھے ایک کپ اور چائے پینی ہے۔ مجھے چائے پینی بہت پسند ہے نا، اس لیے تمہارے ہاتھ کی ایک کپ چائے سے ایسے بھی من نہیں بھرنے والا۔ اتنی اچھی چائے جو بناتے ہو۔ میکس نے مسکرا کر اسے شکریہ کہا۔ پھر اس نے ابراہم سے پوچھا، سر، آپ تو آج ہی جانے والے تھے نا؟ ابراہم نے اپنے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، آج جانے والا تھا لیکن کچھ کام رہ گیا تھا، اس لیے کل دوپہر تک چلا جاؤں گا۔ دونوں نے بیٹھ کر چائے پی، اس کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگا۔ مومل بھی جلدی کرتے ہوئے اٹھی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اسے پیچھے آتا دیکھ وہ رکا اور ڈانٹ کر بولا، میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ مومل نے اپنی آئیبرو کو سکوڑ کر کہا، یہ ایک ہی راستہ ہے تو میں یہیں سے جاؤں گی نا۔ آپ کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے جو میں آپ کا پیچھا کروں گی۔ میں اپنے ہوٹل جا رہی ہوں۔ اتنا سا کہہ کر وہ اس کے بغل سے سنسناتے ہوئی چلی گئی۔
तेज तेज चलते हुए वो अपने आप से कहती हुई जा रही थी, खुद ने ही मुझे टाइगर खा जाएगा कहकर डराया और अब कहता है पीछे क्यों आ रही हो। देर रात ना होती तो मैं अकेले ही जंगल घूम लेती। वो अपने आप में ये सब बड़बड़ा रही थी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, अब आप क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? अब्राहम ने झंझला कर कहा, यहाँ एक ही होटल है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, समझ गई? अब अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप चलो। इस तरह वो दोनों होटल पहुंचे। सुबह मोमल को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाना था। वो यहाँ असिस्टेंट लाइब्रेरियन की इंटरव्यू देने आई थी और बहुत नर्वस भी थी, क्योंकि उसे ये नौकरी हर हाल में चाहिए। इसलिए वो सोई नहीं और पूरी रात जितना हो सके पढ़ाई करती रही। उसके साथ उसका एक छोटा भाई आया था जो दूसरे कमरे में सो रहा था। सुबह होते ही वो अपने भाई के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। यूनिवर्सिटी जाकर उसे इतनी खुशी हो रही थी कि जैसे ये जगह उसके सपनों में बरसों से समाई हुई हो। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और खूबसूरत खूबसूरत इमारतें उसकी आंखों में चमक बढ़ा रही थी। यूनिवर्सिटी के सामने खड़े होकर कुछ देर वो उस जगह को निहारती रही, फिर अंदर एचआर ऑफिस गई। करीब दोपहर के समय उसका इंटरव्यू हुआ, जिसमें उसने सभी सवालों के सही सही और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। खुश होकर एचआर ऑफिस से बाहर आई। उसे खुश देखकर उसके भाई रैन ने पूछा, क्या बात है दी, लगता है आपको जॉब मिल गई? मोमल ने जोशीली अंदाज में कहा, बिल्कुल, आखिर मैं इतनी मेहनत जो कर रही थी। ऑफिसर्स ने कहा कि 5 दिन बाद रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मुझे यकीन है ये जॉब तो मुझे ही मिलेगी, क्योंकि ऑफिसर्स ने कहा कि मुझे यहाँ रहने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसका मतलब मैं इंटरव्यू में पास हो गई हूँ। वो दोनों भाई बहन खुश होकर कैंपस के ग्राउंड में रखे बेंच पर बैठे। मोमल ने रैन से कहा, सुनना, मेरे लिए चाय ला दे। कुछ देर हम यहाँ बैठेंगे, फिर चाय पीकर घर के लिए निकलेंगे। रैन उठा और उकताहट से बोला, क्या दीदी, आपको हर बात पर चाय चाहिए? आप चाय थर्मस में लेकर क्यों नहीं घूमती? मोमल मुंह बिचकाकर बोली, अरे उसमें मजा नहीं आता। तू जा ना। जाता है या नहीं? रैन, जा रहा हूँ। मोमल फिर से अपनी डायरी में कुछ लिखने लगी। कुछ देर में रैन चाय लेकर आया। चाय पीने के लिए उसने बेंच पर डायरी रख दी, लेकिन बात करते करते चाय पीने की वजह से वह डायरी को भूल गई और उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उसने अपने बैग में डायरी नहीं रखी है और वो बेंच पर रखी रह गई। दोनों वहां से अपने घर के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वहां यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट आए। बेंच पर रखे डायरी को उठाकर उल्टा पलटा कर देखने लगे, यहाँ तक कि उस डायरी के लिए वो लोग आपस में छीना झपटी करने लगे, जैसे उसमें कोई खजाना छुपा हो। इतने में किसी की कड़क आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? अचानक स्टूडेंट लाइन में खड़े हो गए। सामने देखा तो अब्राहम हाथ में एक बैग लिए खड़ा था। उसमें से एक स्टूडेंट ने कहा, सर, यहाँ बेंच पर हमें एक डायरी मिली है। ये कोई मोमल मैरी नाम के स्टूडेंट का है। क्या आप जानते हैं सर कि यहाँ इस नाम की कोई स्टूडेंट है या नहीं? डॉक्टर अब्राहम इसी यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट
प्रोफेसर है, वो सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर माना जाता है। उसने स्टूडेंट के हाथ से उस डायरी को लेते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं कि इस नाम की कोई स्टूडेंट यहाँ है या नहीं, लेकिन अगर कोई है तो उसे ये डायरी दे दी जाएगी। ये कहकर वो डायरी लेकर चला गया। उस स्टूडेंट में से एक ने कहा, सर किसी रिसर्च पर गए थे ना, सीनियर्स को लेकर, वापस कब आ गए? पीछे से सीनियर्स की टीम आ रही थी। उसमें से एक ने कहा, ये लोग जस्ट अभी आ रहे हैं। अब्राहम ने उस डायरी को वापस करने के लिए वहां के क्लर्क से मोमन नाम की स्टूडेंट को ढूंढने को कहा, लेकिन क्लर्क ने चेक करके बताया कि यहाँ कोई भी इस नाम की स्टूडेंट नहीं है। ये बात जानकर वो थोड़ा ताज्जुब हुआ और डायरी को अपने पास ही रखा। रात हो चुकी थी। एक सुनसान सा कॉटेज जिसके खिड़कियों से रोशनी बाहर तक आ रही थी, उसके ठीक बगल से एक तालाब बह रही थी जिसका पानी पत्थर से टकराता तो छपक सी तेज आवाज होती। कॉटेज के दूसरे तरफ जंगल था। कॉटेज के सामने दो लकड़ी की बनी कुर्सी और एक छोटी सी टी टेबल रखी हुई थी। यह घर किसी और का नहीं बल्कि प्रोफेसर अब्राहम का ही है, जिसमें वो अकेले रहता है। उसका घर यूनिवर्सिटी से नजदीक ही है। रात के समय वो अपने घर से बाहर आया और वहां रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ में मूमल की डायरी थी। पेड़ों की सरसराहट और पानी के बहने की आवाज जैसे एक मधुर धुन में सुनाई दे रही थी। वो पहले तो डायरी को कुछ देर देखता रहा, फिर सोचा कि जरा देखूं तो सही क्या लिखा है, शायद लिखने वाले का पता चल जाए। उसने पहला पन्ना पलटा जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, दिस डायरी बिलोंग टू मोमल मैरी लिखा था। मोमल कितना अजीब नाम है, पहली बार सुना है मैंने। अपने आप से ये कहकर उसने दूसरा पन्ना पलटा जहां से मोमल ने लिखना शुरू किया था। मैं मोमल मैरी, मैं 26 साल की एक लोगों द्वारा सताई हुई लड़की हूँ। मैं एक गांव की लड़की हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। मैं 30 दिसंबर 1997 में पैदा हुई थी। मैं अपने माँ बाप की तीसरी औलाद हूँ। एनिमल लवर हूँ क्योंकि इंसान तो प्यार के काबिल रहे नहीं। मेरी बहुत सारी हॉबीज है जैसे कि टीचिंग, आर्ट, क्राफ्ट, सिंगिंग, कुकिंग, पेंटिंग और रीडिंग। मुझे पढ़ना लिखना का बहुत शौक था, या यूं कह ले कि मैं किताब की कीड़ा ही थी। लेकिन मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर थी। मुझे इस तरह की फोबिया भी है जिसमें से एक इंट्रोमोफोबिया, फेयर ऑफ इंसेक्ट। मुझे उड़ने वाले कीड़े से बहुत डर लगता है। दूसरा बड़ा, मुझे कई तरह के फोबिया है। मुझे ये सब फोबिया पहले नहीं थे, लेकिन एक ऐसे हादसे से जिसने मेरी दुनिया को उलट पलट कर रख दिया। मैं एक डिजास्टर के साथ भी जी रही हूँ और वो ये है कि मुझे जिस वजह से मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, ठीक से सो नहीं पाती हूँ। ये डिजास्टर मुझे भी उस हादसे की वजह से ही हुआ था। तो अब मैं अपने लाइफ के सबसे भयानक पलों को लिखने जा रही हूँ। 22 साल तक की उम्र में मैं सिर्फ किताबों की दुनिया में थी और उसी में खोई हुई थी। स्कूल कॉलेज में मैंने किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, यहाँ तक कि कोई लड़का दोस्त भी नहीं था। किताबों से नजर हटी ही नहीं तो किसी को क्या देखती। मेरी सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड थी। मैं उसे से
بات کرتی رہتی تھی۔ سارے لڑکے مجھے گھمنڈی سمجھتے تھے، کتابوں کی دنیا میں اتنا مشغول تھی کہ اصل دنیا کی کڑوی اور گھنونی شکل دیکھ ہی نہیں پائی۔ جب میرا کالج ختم ہوا تب میرے پاس موبائل فون آیا۔ میں نے ایک سوشل میڈیا میں اپنا اکاؤنٹ بنایا اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے آن لائن ایک لڑکا ملا جس کا نام تھا ٹام۔ مجھے اس نام سے نفرت ہے، کبھی بے حد محبت ہوا کرتی تھی۔ اب جب کبھی خیال آتا ہے کہ اس آدمی سے میں خود سے زیادہ پیار کرتی تھی تو اپنے آپ سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے مجھے۔ ٹام سے صرف فون پر باتیں ہوا کرتی تھی اور اس کی باتیں اتنی اچھی تھی کہ بس میں پگھلتی چلی گئی اور دھیرے دھیرے جیسے میں اس کی غلام بنتی چلی گئی۔ وہ جو کہتا میں وہی کرتی، جیسے میری روح اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے اس قدر اپنے پیار میں پاگل کر سکتا ہے۔ میں اس سے کبھی ملی نہیں تھی، نہ اسے کبھی سامنے سے دیکھا تھا، صرف فوٹو میں ہی دیکھا تھا۔ کچھ دن ایسا ہی چلا، پھر میں نے اسے شادی کے لیے گھر پر بات کرنے کو کہا۔ وہ اپنے گھر سے دور رہ کر ایک کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے گھر پر بول چکا ہے اور گھر پر سبھی لوگ راضی ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ مجھے بس جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم بھی اپنے گھر پر بتا دو۔ میں نے بھی اپنے گھر پر بتا دیا۔ میرے گھر والے ناراض تو ہوئے مجھ سے یہ جان کر کہ لڑکا آن لائن ملا ہے، لیکن میری خوشی کے خاطر انہوں نے سوچا کہ اگر لڑکا اچھا ہے تو شادی کر دیں گے۔ میرے گھر والے اس کے گھر والوں کا جواب کا انتظار کرنے لگے اور میں بھی بے بسی سے انتظار کرنے لگی، لیکن وہ شادی کی بات کو ٹالتا رہا، کوئی نہ کوئی بہانہ دیتا رہا۔ ایک دن اس کے دوست کے ذریعہ مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن میں نے اس کی بات کا بھی وشواس نہیں کیا۔ اس کے دوست نے کہا کہ دیکھیں، آپ بہت معصوم ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کے لائق نہیں ہے، لیکن میں نے اس سے ہی برا بھلا سنا دیا۔ مجھے لگا کہ وہ شاید ٹام سے جلتا ہو، لیکن میں غلط تھی اور وہ صحیح تھا۔ اب ایسا ہوا کہ اس نے مجھے اگنور کرنا شروع کیا، میرے میسج اگنور کر دیتا، میرے کالز کو اگنور کر دیتا۔ میں ہر ممکن اسے منانے کی کوشش کرتی رہتی، پھر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دن صبح 8 بجے میں نے اسے فون کیا، لیکن ادھر سے کسی لڑکی نے فون اٹھایا۔ میں نے پوچھا کہ یہ تو ٹام کا فون ہے، صبح صبح آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ پھر جو اس نے بتایا، میرا دماغ جیسے سن پڑ گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، میرے جسم جیسے جم سا گیا۔ خیر، اس لڑکی نے بتایا کہ وہ 3 سال سے اس کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی ہے۔ اس لڑکی نے اس کی ساری حقیقت مجھے بتا دی۔ اس نے ایک ایک بات بتا دی جو ہمارے بیچ ہوا کرتی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا